Hey, Story. Welcome back to our podcast, where we dive deep into the narratives that help shape us today. And if na ay KKK, kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, kami ang KK, and I am Kirk. And I'm Kath, ang di KJ pero KK, maghisgot sa mga kaalam ug kasaysayan, and welcome to Hey Story, the podcast. Unfolding the layers of our past, one perspective at a time. Now, excited na ba ka magbakasyon, Kat? Like, if maka-travel ka around the world, where would you want to go? Yeah, super excited na ko Kirk na sa bakasyon, and if I could travel around the world, definitely akong pilion nga dream destination would be Switzerland because it's one of my most expensive dream. How about you, Kirk? I plan to travel a similar location man pod, mga Iceland, kay apparently there are a lot of greeneries there filled with natural volcanoes, and the bread there is apparently very delicious and the culture is to die for. So, yes. Yes, definitely. Kanindot, no? So, speaking of expeditions and pagtur-tour, Kirk, today we will be looking at the expedition of Ferdinand Magellan around the world, which was over 500 years ago. And kahibaw ba ka, partner? Unsa man na partner? Di ba Magellan started their journey in 1519, arrived in the Philippines in 1521, and ibalik sila sa Spain pagkat 1522. And did you know that out of the hundreds of crew members who started that massive journey, only 18 original survivors who actually made it back to Spain on the ship Victoria? Grabe, 18 out of 100 sa nagyod na bili. Pero partner, nasod ko'y isa pa ka fun fact for you. Unsa man na partner? Kaila ba kang Antonio Pigafetta? Siya ang usa atong 18 ka survivors. He was a Venetian scholar and a sovereign knight who basically volunteered just because he wanted to see the great and wonderful things of the ocean. More tourist na scholar? Kuya, wa siyang trip di ay, no? Mao jud. And because of his curiosity, we actually have the first written record of pre-colonial Philippine life, including the very first Cebuano-Italian dictionary. Literal nga siya ang nag-provide sa original documentation sa atong ancestors. Over sa documentation ha. But before we dive into the details of the story, partner, I believe we can have a better understanding sa nahitabo back then if we have someone with us na naay knowledge about history to discuss this topic. I agree on that, partner. So without further ado, let us welcome our guest. He is currently a fourth-year college student from Ball Island State University, studying Bachelor of Science and Secondary Education major in Social Studies, and is currently on his on-the-job training as a practice teacher. Let us welcome Sir Ryan Joshua Kutaran, future LPT. Hello, sir. Hi, Hi, sir. hi Kathleen, hi Sir Kirk. Yeah. Good evening, sir. Kamusta makaana, sir? One, gikan pa ko og duty nako sa outside nga ship sa Tabalong National High School and training siya actually kay 65 ka student unya lima ka section akong handulan sa grade 9 nga mga badlongon tanan. Jesus, naghana, Juliana, sir. Thank you so much, sir, for sparing your time with us today, even if busy kayo ka. So thank you pag no sa kanang pag-invite Kathleen og Kirk. Honestly excited ko nga gikulbaan kay ala mga bright ba ning mga psychology baya. Nya sa mo tani kani nga project is very rejonisa kaayo especially sa history kay like history mong podcast so very conscious siya like may kang boring bitaw or somewhat like hala what if in the long run kay di na mamina tong mga viewers or listeners. So mas nice ni siya no kay chika ra ba sa history. Yeah. I could not agree more, sir. Mas I feel like mas daghan ang learn sa mga viewers if sa aning away. So, thank you so much, Sad, sa imong presence today, sir. So, today, sir, we have to discuss with us the Gavetas Chronicles. To start, sir, can you give us a bit of background? Kinsa man yun ni si Antonio Pigafetta? Was he just a random soldier on the ship, or what was his role in this whole expedition? Bitaw na kung maingon na dyan ni Pigafetta no kay di mo jud mi kaila. Pero kanang kuan si Pigafetta like makayon ko nga bayot chares. Bitaw pero ako rin mo discuss as we go on our journey. So actually si Antonio Pigafetta is dili lang siya random nga soldier sa barko. So di ba giingon ganina nga usa siya ka Venetian scholar ug knight nga nag-volunteer sa
expedition ni Magellan. But ang usa bitaw sa pinaka-interesting bitaw for me kay wala siya miapil bitaw sa para manggubat or mangitag kwarta or mag-acquire og laing resources. So, kuan lang jud siya kanang curious lang jud siya sa kalibutan. So, i-compare nato siya karon kay mura siya kanang bitawng tigreels reels sa Facebook or mura siya kanang first travel vlogger sa 1500s. Ang difference lang niya kay instead wala pa man joy cellphone sa una no. So ang iyaha lang is journal iyang gamit instead of reels sa Facebook, vlog or TikTok. And because of that nga kanang iyang curiosity, so siya ang naka-record sa first detailed description sa ato ang mga ancestors or ato ang ninuno including language, culture, o even first Cebuano Italian word list. So makahuna-huna ta so kung wala si Pigafetta murag kulang kaayo ato ang history books regarding the pre-colonial Philippines karon. Interesting. That's so interesting, sir. So, observer Judaisia or a scholar adventurer. If that was his major role, sir, unsa may major highlights sa iyang record? Especially when they first encountered our ancestors in Homonhon and eventually Limasawa. So kana siya no, kana siya. So thank you for kanang asking that question. So very good po to siya nga question na like unsa may significant ni Pigafetta nga nung unsa may gamit niya diri sa Philippines. Yes. Bitaw mato based sa journal ni Pigafetta is niabot sila sa Homonhon Island noong March 1521. So kato sila is peaceful to sila nga contact gikan sa Spain og sa atong mga ancestor which is the Filipinos or atong mga ninuno ba. And surprisingly, so 'di ba ang Spain kay naman to sila they want to kanang expand their territory, acquire resources such as gold, jewels, spices o kanang they want also to kanang spread Christianity throughout where they will be or asa sila. So kato siya pagdong nila sa Homonhon Island is peaceful, literal jud nga peaceful. So 'di ba wala gagira dayon. So ilang giuna is trade og friendship sa una. So mato so ang meaning adto pag-abot nila sa Homonhon is mato ang first interaction between Spaniards and Filipinos. So mura na sila charis grinder ba or like Tinder murag friendly meet up muna before conflict later. So mato after Homonhon, so na board naman sila sa Homonhon kay dingdong sila og Limasawa. So mato og mag-talk about sa Limasawa. So it is where the first mass happened. Then kanus-a. So it happened on March 31, 1521. And interesting siya for me lang no kay kanang para sa Spain manggod it is a symbol nga ni-spread sila sa Christianity. So kato siya very important to in the pre-colonial history of the Philippines since adto man nagmark ang first Catholic Mass here in the Philippines. And for historians also, mautoy ka ng first or like one of the earliest documented events in the Philippine history. Wow, that's so interesting, sir. No, grabe kay kanang trip jud sa Pigafetta, no? So, since already mentioned, sir, regarding the first mass. So, the first mass is such a core part of our identity. So, but it wasn't all just rituals, right? So, when they got to Cebu or Zubu, in his record things got more political. So, sir, can you walk us through their stay in Cebu and that famous alliance with Raha Humabon? So katong kuan bitaw kanang Zubu is mama nagsibo karon di ba? So pag abot nila sa Cebu or Zubu nga kanang may giingon ni Pigafetta, ambot laging Pigafetta giunsa na niya pag name. But adto gasugod ang political situation or like nahimo na bitaw instead of peaceful nahimo siyang political nga aspect. So mato pag abot nila sa Cebu is they believe nga Spaniards are kanang like murag superior bitaw when it comes to power, influences, and everything else, especially knowledge, weapons, and many more. So mato si Magellan form an alliance with Raha Humabon. So as part of alliance with Raha Humabon,
So daghan kaayong Cebuano or like katong na jud sa Cebu bitaw ang nabaptize or nabinyagan into Christianity, including Humabon himself. So kato sa una is kanang naa jud murag dili bitaw mo pabaptize. So ang katong dili mo pabaptize is ilang gi kuan bitaw kanang gihadlok bitaw ang mga tawo nga naara ba mi gisunog nga village or nami gi-burn down or like gipampatay kay dili magpa-convert into Christianity. So mana as feel na ko kay question man na ninyo nga hala what will happen sir nga namay mga ngana threat or whatsoever. So ang kato siya is murag ipangutana ko na to bakon later on. But kato siya class or na kato siya Ma'am Kathleen, Kirk og atong mga viewers is medyo to siya kanang mark as kanang kan bitaw if katong first Catholic Mass is nag-symbolize sa first nga kanang spread of Christianity here in the Philippines. So kanang pagbunyag into Christianity sa Cebu is mo na nagmark nga kuan na jud ta like agatong religion is Christianity na jud. So and also di ba kay na may gifting of Santo Niño so sinulog which is celebrated every January in honor of the patron saint Santo Niño. So kana siya nga kanang Santos is regalo na ni Magellan sa wife ni Raha Humabon which was Santo Niño o it was called Balaan nga Bata. So until today man kay makita man jud nato no og unsa jud ka influential ang event nga katong na ay Santo Niño or like sinulog nga festival kay gina-celebrate man gyapon siya hangtod karon. And also Magellan also gifted kanang Raha Humabon katong naa sa Cebu bitaw nga kanang cross kanang sa Magellan's Cross nga duol ra kayo sa Basilica de Santo Niño. De Minore di ay Basilica de Minore. So kana jud siya so imagine ninyo ha nga ag kato bitaw pagdung nilang Magellan diri is especially katong gift nila is niabot gyapon 500 years no like hangtod karon gina-celebrate gyapon nato ang sinulog. So mato siya ang alliance nila pag na sila sa Cebu. Wow. Yeah. Ang naki question sir like if si Magellan di ba nakatag og mga gifts sir ni Raja Humabon? Si Raja Humabon sir napo gipanghatag ang mga gifts sir in return or was it a trade or was it or kanang kuan lang sir gift giving? Kuan gift giving siya kay ang katong time is si Magellan di ba gasuroy-suroy man siya so gikan siya sa Homonhon to Limasawa. So matong nakayon bitaw ko nga bayot si Pigafetta because he described so katong sa Limasawa naa si Raha Siago and Raha Calambo. So iyang gi-describe si Raha Calambo nga kuan daw siya daw ang pinakagwapo nga nakit-an ni kanang Pigafetta diri sa Philippines. Anya ma-compare siya sa mga gwapo sa Spain. So like well-toned abs like literal jud nga kuan jud nimo kanang describe nimo abs di ay nya kuan ko na ang kana kuno iyang jawline sus Ginoo. So nakayon ko nga bayt so kato siya is di ba gasuroy man silang Magellan. So mato pag suroy-suroy nakig-trade siya sa mga first nga mga island ga ilang nakuha ng adtuan. But mato na may gihatod man si Magellan gihatod siya ni katong sa kan bitaw kanang sa Limasawa nga Raha or like king adto sa King of Mazawa which is si Raha Siago gihatod siya padulong sa Cebu. So katong padulong sa Cebu is miingon si Magellan why would gifts you should offer me gifts because I or mas dato ko or mas maka-benefit ko ug ako inyong tagaan. Kay nangayo man og kana bitong regalo or something ang taga Cebu sa una or Cebuanos. But mato syempre kay nagpabaptize man ang mga tao adto sa lugar ni Raha Humabon. So gihimo na lang siya og gift or like more bitaw kanang as a token of appreciation if karon pa or token of gift kay nagpabaptize sila into Christianity. Pero wala jud ang sa kuan pod
while sa Karaha humabon kaya ang ilang gi-give back more na like kita ba ang Pinoy is nabitaw tay batasan nga mo kwanta mo say term anaon mo hatag balik mo tanaw pud tag kinsay naghatag nato bitaw like mo Yes. give back ta to the person nga naghatag nato og something. So mato sila naghatag sila og kanang kastehan ang Pilipinos provide og kastehan, foods and gitagan po sila golds o jewelries. So mana siya apan kanang researching on those things. So trade siya, trade. Gitaas-taas lang nako. Nandiyo trade na hita po. Sus, may pa di sa una sir kay dali ra taga gold. Yes. Lagi. Pero Daghan ang dato. wow, just pasang ekonomi na to. Pero now let's move on sir to the part that every Filipino knows. The Battle of Mactan. Di ba sir si Pigafetta kay naraman siya sa shore adto? What did he actually see during that battle? How did he describe the fall of Magellan? So kani siya is kanang makayon siya to para muot man ni kaayo oy mura man sa gatan og salida. Ag sipiga alangan kay isog man lagi si Magellan makay kontra nila Lapu-Lapu kay mani ngano mga lagkontra sila Lapu-Lapu ug si Magellan. So it was because dili mo tuo sila Lapu-Lapu sa Christianity. So mato sila Lapu-Lapu he was a kanang great chief captain sa Lapu-Lapu lagi nga lugar. So mo na siyang Lapu-Lapu bitaw na siya. So kana siya kay sila Lapu-Lapu nakadungog man siya mga storya bitaw about sa katong gipangsunog kuno ang village kay walay kuan ng Christianity or like kanang gipang oppress ang mga kana bitaw ato ara pong mga kalahi which is our ancestors. So mato syempre ikaw Pilipino ka musugot ra day kag tayo-tayohon rag atong pagka-Pilipino. So di ba? So mato naay nag-revolt. So ning kuan sila ning against sila ni kanang Magellan. So mato adto sa shore. Ag si Pigafetta kay loud and proud pud si Pigafetta adto kay ay si Magellan rather loud and proud kay hala na may armas, na may swords, na may arrow, na may bow and arrow, na may kanang basta kinadaghanan og kanang di daw sila madutlan. So mato adto nga part bulok kayo si kanang Magellan kay na sila nas dakong barko at unahan. Syempre ang dagat baya kay kanang unsay pangalan taob or unsay pangalan kanang kuan galing shallow taob ba? Hunas. Hunas. So hunas ang dagat. So ang katong barko ag ilang ship nga Victoria is adto ras unahan. So nagtan-aw ra si kanang nagtan-aw si Pigafetta ni kuy lamya man ni pa dungo ni Pigafetta. So si Pigafetta nagtan-aw merg salida jud. Unya sus paisog-isog man si Magellan. 45 ra sila ha, remember 45 men against 1,000 kapin nga tao ni Lapu-Lapu. So, murag imo jud makon asa may makadaog ana, di ba? Ang katong 1,000 so bugo jud sa res. Kuan jud si kanang Magellan like nasubraan pud pagka na inferiority nga complex. So man this is probably one of the most dramatic parts sa iyang journal no kay mato si Magellan decided to attack Lapu-Lapu in Mactan. So, but nagkamali siya sa iyahang strategy. Kay abi man lagi niya nga advance siya and everything else, advance ang Spaniards. Pero kontra ka sa kinadaghanan nga tao, so mamatay jud ka. So mato, mabaw kaayo ang tubig. So dili jud makaduol ang barko. So aga ng mga Spanish soldiers need sila mudong bitaw anang kanang mabaw nga tubig or muluson jud sila sa tubig kanang habang gi-attack sila sa warriors ni Lapu-Lapu. So, mo po ni common bitaw nga maingon bitaw kinsay nagpatay ni kinsay nagpatay ni Lapu-Lapu. Kinsay nagpatay ni Magellan rather. Nya misag, Sir, Lapu-Lapu. Pero agkato siya kay dili jud si Lapu-Lapu. Collective efforts sa mga men ni Lapu-Lapu. So, giunsa pagpatay. So namatay siya kay naigo ag iha bitong ani sa tiil kanang heel bitaw sa tiil o poisoned arrows. Unya matong after na poison man si Magellan kay may gi-target
So mo to gipang duslak-duslak na siya sa mga tao ni Lapu-Lapu. So remember ha nga si Lapu-Lapu was 70 years old. So 70 years old si Lapu-Lapu, di na siya ka lakaw anang dagat. So ang si Magellan is na sila sa dagat. So matong dili jud ta makaingon nga si Lapu-Lapu may nakapatay ni Magellan. But siya ang name take og credit. So mato and that moment actually changed history. So manas, di ba, nahimo na si Lapu-Lapu as the first Filipino nga hero. And he also became the symbol of indigenous resistance. So technically, so sa pag-travel sa mga Spaniards or Europeans sa una, di ba kusgan man sila. So manay first recorded defeat sa European explorer sa Asia. So dito sa Mactan, Philippines. So, kuyawa day no. Grabe, murag. Oo, jud guys, pag-gafeta, basin bayot jud siya, sir. Kinag-murder siya, nagtanaw sini. Ikaw no, murag katanaw si. Grabe, sa guys, kapula-pulo, credit lang jud siya sa mga nahitabo. Bisang dili siya all. Kasi kay tiguang na mong Lapu-Lapu. Doon ba kayo pa? Pasubago na ni mong Lapula o Magellan ni 75 ito. Mga gores manggod po si Sares. Yes. So, grabe jud kaayo nung mga panghitabo before. So, now, sir, now that we already discussed the summary sa mga unsaang naa sa journal ni Pigafetta, it's time to get critical. Given that Pigafetta's journal was mostly perspective-based, we can conclude that there were personal or maybe Eurocentric biases in his account. So, if we look at his description of ancestors calling them heathens or focusing on their exoticness, it's clear that he was writing for a European audience. So how does this description challenge or even support the idea that pre-colonial Filipinos were actually far from primitive? So, taasa no? So, kanang nakain ko mga word. Pero kanang tinuod gyud na siya kato imong gipang ingon nga Pigafetta sometimes, dili jud sometimes, but iya jung gi-describe agatong ancestors as heathens or exotic. But kanang ato lang pong sabton pud si Pigafetta, since dili man siya taga Philippines or taga European man siya, so ag iyaha nga kanang way of writing is kanang to understand European audience sa iyang gisuwatan. But ironically, sa iyang journal bitaw no, sa iyang journal mismo nga siya ga-prove nga dili primitive ato ang mga ancestors. Kay di ba example ana kay he recorded that Filipinos has structured communities. So if we talk about structured communities, so natay leader. So if nay leader, so nay mga members, nay mga bitang mga natay early government system, manay pasabot sa structured communities, natay kings, natay princesses, and babaylan, and unsa pa na diha nga klase. And also, if mo nga siya primitive or like kanang wala pa jud ta na develop, so unsa man din ang mga jewelry, mga house made of gold. So nganong kinadaghan naman ta ana if primitive ta? Next is boats for trade. Ug mo siya primitive, makagama din ng mga tao nga magagama din ng mga tao og baruto di or kana bitang bangka padong adtong islaha. So di ba dili? And also we develop our own language. So unintentionally, so kato mo giingon yan ingon si Pigafetta nga exotic ta or like describe ta as heathens. Si Pigafetta is iya ra jud pong gi-prove sa iyang kanang journal nga advance sa gatuang society dire sa Philippines before the Spaniards arrived. So murag makain kog balimbing man kayo si like not pud balimbing but like something like iya ra pong gi-criticize ag iyahang gi-sulat. Pero siya pud mismo nag-prove nga develop na ta. So mara jud to siya. So ang answer adtong imong question, Ma'am Kathleen. Oh, thank you kaayo, sir. So moving forward to the present, sir, kanang how does Pigafetta's Chronicles, sir, help us modern Filipinos understand our pre-colonial society? So that's a very important question, no, Sir Kirk?
So because Pigafetta's journal actually give us one of the earliest detailed description of pre-colonial Filipino life. So mato sa iyang writings, iyang describe nga how our ancestors dress, like example, how our ancestor dress kay kana ra bitawng tabon-tabon ra bitaw using banana, using coconut nga mga leaves or like coconut nga shells, kana bitawng literal bitawng Hawaiian ang kanang atake or like kanang mga aloha-aloha nga outfit nga nag-describe niya like showing too much skin. Next is the gold jewelry they wear. So kanang mga ilang mga jewelry, mga gold, rich jud ang Philippines sa natural resources, sukad pa jud sa una. And even the tattoos and ornaments that symbolize status and bravery. So if mag-talk ta about tattoo, so nanay mga tattoo ana like mabitaw ng ilang giingon nga kabantay mo anang kanang ni Apo Wang-od. So kanang mga tattoos ni Apo Wang-od is more na siya bitaw ug unsay mga gipatatuan na is more na symbolize og unsa ka nga pagkatao or like mahimo ba na siya nimong kanang kusog or whatsoever depende ra na nimo inag kanang interpret or inag unsay pasabot nimo nagdepende ra nimo. And also he recorded that there were already organized communities with leaders. So man akong giingon ganina. So nanajay organized nga communities like mga leaders like Rahas and Datus which shows that our society had a clear social hierarchy and system of leadership. So what's more fascinating or like ug ako puno nga Pinoy ni bilib pud ko nila kay he mentioned how people were skilled in boat building matong katong naay balangay. Next is trading with kanang barter system sa una. So if you're familiar with the barter system, it is the simplest form of exchanging goods from another person. So mato pikas isla sila, makig-trade sila, imuhaning pan, ako aning ay imuhaning kanang gulay, ako anang bugas, like something ana. Next is navigation. So navigation is bright talaga po ang mga ancestors. Why? Because kay ba sila og asa sila mudong kay kuya ba ng dagat kay nabay sug. Nya magbalanghay ra ka. So makatud sila asa dong ta dire, dong ta ani west, east or asa na diha. So kato meaning our ancestors were already active in regional trade long before the Spaniards arrived. So panira siya ng mga Spaniards like nagunahuna siya kung unsa kay nahitabo if ang Philippines kay wala gi-colonize. So makain ko nga one talitaron ng mga Rahas and Datus or something like ngana bitatong mga leader. So mato when I read or when we read rather Pigafetta today, we realize something should know. So our ancestors were far from primitive. So if mo tag primitive, ang bato-bato ra na gamit or kana bitong wala di sila kay ba manghunt, di sila kay ba magnita og pagkaon, di sila kay ba tabon sa ilang magsanina bitaw. So ano? So dili just primitive. So in fact, there were already a complex and thriving civilization. So if someone says that Filipinos, mabitaw na minsag, ay nakuha naman ang Pilipino, na civilize naman ang Pilipino kay ning abot man ang taga-West, gi-colonize na sila pila ka buok. Pero katong Kapigafetta's nga journal is it says otherwise because according to his observation, our ancestors were already living in organized, culturally rich communities hundreds of years ago. Mao jud to siya. Dili siya ta primitive. Yes, Kuya Wa, din no, kanang makarealize na ba nga, even before sa una pa nga panahon, di jud ta kaingon nga, kanang luoy kaayo ang ano, mga Filipinos kay, actually, to think, dato ta, natin mga kanang mga resources sad, and natin, ang mga tao sa una kay, very knowledgeable, di lang jud ta ingon nga advanced jud siguro sa technology, no, tungod kay, kuan, but, to think lang, kuya jud kaayo gyapon atong mga roots ba, marag dili jud pud ingon nga ikauwaw, something pud nga ika-proud nga uy dili ra pud miingon nga makaluluoy Filipinos, no, even before. Nama poy kan actually nay movie ana nga what if wala ta gi-colonize sa Philippines. Katong movie ni kanang kinsa tong Soto galing nasa
kuan, unsay kontra sa Showtime ganing kanang Ah, Itbulaga. Wait, mga O kanang dili katong movie ni Vic Soto nga sa to? Ako i-search ha kadali Vic Soto movie. ito, what if lang, no, if wala siya na, kanang, wala ta King, nasakop tao. kato di ay movie nga Kingdom. Kingdom? What year, Oh, sir? kuana siya na kana bitong every December nga MMFF, movie. MMFF. Kana siya kay mana siya great depiction og what if wala tagisakop og any nga kanang kuan bitaw any Colonizing force? Manila. colonizing forces. Nakin ko hala wow jud ay no kay makaingon ko nga kanang nice jud ay ang Philippines. What if lang ang good pod to. Pero Okay. nakaingon ko no nga ang kontra pod nato if wala tagi colonize is ato arapong kaugalingon ng Pinoy. So kita ra mo jud kontra jud. Charis. So mara to siya ning adlib lang ko adto kay para kuan lang bitaw makakita atong mga viewers or listeners nga nice buto nga movie nga what if ba. Mara pod to very siya. interesting jud kaayo ang mga past and what mo nang importante pud no atong mga roots. So speaking of roots, sir, let's how about let's talk about the Battle of Mactan. For us today, why is this specific event so important in shaping Filipino nationalism and the legacy of Lapu-Lapu? Is it just a story of win or is there something deeper about it? So thank you no kanang wala ko ka-guess, Charis. Bitaw no kato imong ganang gi-question Kathleen is it is very important yun dili na ta makaingon nga kanang kuno siya ay battle naman to og Mactan gisuwat naman na sa libro balik naman na ngana. So makantag murag na naman ma-search na sa Google, ma-search na sa ChatGPT pero ag mga bata manggod karon or like people karon is wala nag-mind bitaw og unsay importansya ana nga butanga. So kanang Battle of Mactan represents something bigger than just a battle. So it represents resistance. So if me talk tag resistance, so kana bitaw dili ta magpatayo-tayo or dili ta bitaw magpadaog-daog bitaw sa uban. So kato siya motoy kanang it shows that even before colonization fully started, na ay mga Filipinos nga ni stand underground against foreign nga power. So kanang foreign power like katong mga Spaniards. So kita kay ni kwanjud ta sa atong pagka-Pinoy. Like dapat amuan ni nga dapat kami ang magbuot kay kami ang taga dire. Like something bitaw nga na matong niyan kung it represents resistance since Filipinos kanang uban ba yung Pinoy kay happy go lucky ra like na Jiko, tagay ta, Jiko. Mungana ra ang mga tao, laag ta. Di ba, ngana ba ng batasan sa Pinoy? But kato siya is pagsakop sa Spaniards or katong Battle of Mactan is mato kanang it represents resistance, especially si Lapu-Lapu na consider siya as first Filipino nga hero. So, module na si Lapu-Lapu is we need to remember him. So technically, before na superheroes karon like Superman, like kisa may mga superhero diri sa Philippines. Wala day superhero ay heroes rather. Silang Jose Rizal, silang Andres Bonifacio katong nagkuan sa KKK and kinsa pa na diha like di na ko ka-mention but I'm anak ko nila tanan kay if wala sila then what ta karon or what like what ta nakatamak dirin kalibutan na wala tay freedom. So mato before superheroes or heroes became famous here in the Philippines, so nanay Lapu-Lapu daan. So mana siya ang Battle of Mactan. Salute jud sa mga heroes before nga pinaglaban talaga ang ating independence. So, mayroon yun kay natay, Lapu-Lapu na, we have something to be proud of other than our vast resources before. Yan. Yan ang mga Pilipino. Apil mga laing countries, ginahan na to. Pero, it seems like somehow, sir, we owe Pigafetta a thank you for his journal. While the Spaniards tried to erase all our documents of the pre-colonial Philippines, at least his journal somehow still gave us a glimpse of our country before and how resilient and strong-spirited our ancestors were. Kat? Okay, nakakuha na ka to, sir. So, thank you Yes. kanang grabe kaayo ang mga
panghitabo before. So in kanang Pegapetas kanang Chronicle. So now sir, in comparison, napon may mga other sources nga gi-check in kanang to compare pod ba Pegapetas Chronicle. So na-familiarize na nato ang Pegapetas perspective. Now, it's time to look upon a different one because while Pegapeta was on the ship writing his heart out, back in Spain, there was a man named Maximilianus Transylvanus. So, iganang eager pud mi makaibaw about sa iya pud nga perspective since nahuman naman tagtakol about Pegapeta. Mao po, partner. In this segment, sir, we will be presenting you with a different perspective on our topic. Kaya na naman kang Pigafetta, kang Albo. Pero kani, sir, while Pigafetta's accounts are purely based on his own personal experiences, another person wrote an account that was actually published way before Pigafetta's diary was even finished. We're talking about Maximilianus Transylvanus. Unlike Pigafetta, Transylvanus never set foot on the ships. He was a high-ranking secretary who acted as the investigative journalist of the 16th century. Yes, true. So he interviewed 18 survivors, including Juan Sebastian Elcano. So as soon as they arrived at the Spanish court, Transylvanus interviewed the crew members who actually clubbed with the captain. So his account, De Moloches in Soles, gives us the counter perspective, the tensions, the mutinies, and the political friction. While Pigafetta's account is full of ethnographic details like the language of the Visayans or the vibe of the ceremonies, Transylvanus's book focuses more on the geopolitical and commercial implications. It's shorter and more formal, intended to inform European royalty about new trade routes. It's like Pigafetta wrote a travel blog, sir. Kanya si Transylvanus ni writes siya og economic report. Yes, so the two books have different purposes and goals, but still both have similarities and differences. So, for example, sir, in the first mass debate, Pigafetta identifies the site as Mazawa, but Transylvanus refers it as Misana. And let's also talk about the Cebu massacre because this is where the two stories really split. Kay in Pigafetta's account, it's a story of betrayal. He focuses on the why, pointing his finger at the interpreter, Enrique, because Pigafetta narrates that because the Spanish didn't grant Enrique his freedom after Magellan died, Enrique conspired with Raja Humabon to lure the officers into a trap. Yes, and but sir, Transylvanus account adds much darker military detail that Pegapetta seems to gloss over. So in the Moloches in Solis, it isn't just a sudden trap; it is a failure of command. So Transylvanus records that during the slaughter, the men on the ships who could actually see their comrades being killed on the shore, he specifically mentions, how do I read this? Huao Serao, who was blooded and captured begging his own men to save him. So, And this yeah, yes, sorry. this is the key difference, sir. Si Pigafetta describes the event as a chaotic tragedy where they had to flee to save the fleet, but Transylvanus reports it as a cold-blooded abandonment. He paints it as that the men on the ships, fearing for their own lives, actually refused to rescue Serao and sailed away while he was still screaming for help. It paints the survivors not as victims, pero as people who chose survival over loyalty. Yes, grabe bugat kayo paminawon sir, but we see two different defensive mechanism here. So Pegapetta might be blaming a traitor like Enrique to protect the honor of his fallen friends, while the survivors talking to Transylvanus might be trying to justify why they left their leader behind. So sir, how do these conflicting details hopefully nakasunod ra ka sir no sa amo ang giingon. So how do
conflicting details affect our official history of the Cebu massacre, kinsa man gyud ang tinuod ani nila? So kung ano, like ganahan ko sa account ni Transilvanos no kay nag-focus jud siya sa point nga why, 'di ba? Why ang ka Transilvanos? So kana siya, so asa ang tinuod nga history, kani ba siya or kani ba siya? So maning ang history is mabitan na sa ang history is written by the victors. So kaning account ni Transilvanos o Campigapeta, this is where history becomes really interesting because historians don't rely on one source only. So mana siya sa atong reading in the Philippine history, we compare different perspective and different accounts. So man siya. So di ba kang Pigafetta's version protects the reputation of the crew kay syempre iprotektahan jud pong Pigafetta kay napildi man sila. Kanya matong Welcome Transilvanus kati ang gipang interview kay it reveals rather the tensions and failures inside the expedition. So wala nag-ingon sa si Pigafetta nga na like more bitog like away-away sa kanang inside the crew. So mato gi-combine sa historian. So dili man jud, di ba, dili man usa ka source ra. So historians combine both. So because the truth is usually somewhere in the middle. So mag-meet jud ang duha ka sources in the middle kay naman jud ana ang tinuod. So in history dili lang jud pwede no nga like chismis lang, usa lang ka chismis ang paminawon. Like masi karon, di ba, di ra jud ngayon nga side ra niya or side ani niya. So dapat tanan nga side madunggan nimo, usa ka mo react o usa ka mo judge. So manang need jud ta especially sa history og multiple sources and we need to think critically and assess the history critically jud. Like legit jud nga proof checking jud ka sa history kay what if chika-chika ra na or chismis. So akong maingon no, history is really interesting jud. Yes. I could not agree more jud sa imong statement, sir, no, nga it's very important nga na mga fact checkers, no, dili kay mo dawat ratag ka ng chismis sa pika side without ka ng paminaw po sa pika side. So it's very important nga ang mga stories, ang storya mo meet halfway jud. So interesting kayo, sir. So okay, go Kirk. Kang kwan. May gani po sir no kay karon at least in the modern times masayon na siguro kinda para sa mga historians kay at least na mga things nga Facebook nga nga it can show our future generations nga unsa jay na-happen jud at our time na di pareha sa una nga maglisod-lisod jud verify kay mga sayers lang mga kuan mga verbal accounts wa jay mga picture kasagaran. So at least no, mayroon din na karon. Oh, lahi. Mas better tali karon. Pero maski pag may gundag mas better karon is kuan man good like di ba ang AI karon is very rampant then makaingon taghala murag tinuod. Like maglisod na tag-identify if that thing is fake or not. So murag nga na lang. Murag mas lisod noon karon. Mapod kay. Karon no, taga naman ug asa naman ta maminaw asa ang tinuod. Lahat fake news. Correct. So now, sir, for the last question, how is it important that we understand the context of these two different accounts to learn about history? So kanina concept no katong two different accounts, di ba ka Pigafetta is primary source while ang kanang Transilvanus is secondary source. So actually, ani pala nga concept, this is where historiography is very important. So atong i-define what is historiography. So historiography typically means or it simply means how history is written and interpreted by different people. So because the truth is history is rarely told from just one perspective. So naman siya na perspective sa nadaog, na po'y perspective sa kanang napilde, and also na perspective sa outside adto nila duha in order to find the truth.
So manang in the case of Pigafetta and Transilvanus bitaw no, sa like ako alang ni siya, we or like if nakabantay pod mo, we can really see two different lenses. 'Di ba kay si Pigafetta was physically there, witnessing the event and writing based on his personal experiences since primary source man. But ang kang Transylvanus on the other hand was more like kwan bitaw kanang investigative journalist of the 16th century. So he interviewed the survivors and compiled their testimonies based sa inyohang gipang-ingon ganiya. So makita nga murag investigador lang si kanang Transylvanus kay igo lang siyang kanang mangutanang-utana or mag-as-as adtong katong nahabilin nga crew ni Magellan. While si Pigafetta jud is siya mismo, iya nga account. So on one account, it is like a first person diary. So first person, so ako mismo, I was witnessing that moment. So mana siyang primary sources. So while the other is makompare nato siya into news report based on interviews. So mura na siya og kana bitong balita sa TV bitaw nga like kanina disgrasya siya nga more sa news report. So mato if emerge sila duha, so when historians study these two accounts together, they don't just ask, hala, kani mao ba nin tinuod na hitabo? Instead, naa sila pangutana or they ask a better question o mabani tinuod mabani dili, so dili man na siya no, so mabani sayop mabani ngani so na sila mas better nga question, what can we learn if we combine this perspective? So sa may ato ang ma-learn if ato silang i-combine both, so ato bitong ikanang itupo-tupo or i-compare. So because each sources mong good, it give us a different piece of puzzle. So, different piece of puzzle, kaya lahat man sila duha. So, magka-connect ba sila or whatsoever. And that is why studying multiple perspective is very important in history. Kaya kanay magtagalog ko. Kasi kung isa lang ka source ang ato ang basihan, charis di day siya Tagalog ko eh. So, Matimulos-blit ko, sir. di ko kadbaw Tagalog di ay para magtagalog sa balog. So kasi kung isa lang ang source nga ato ang basihan, murag one-sided ra bitaw siya nga story. So mura siya chismis ra nga isa ra ang witness sa nakastorya. So makaingon tag one-sided ra jud si Pigafetta kay iya ra man nga masipag siya mismo naman siya biases when it comes to kita jud may magsuwat. So but if we analyze many sources o mag-compare tag sources, we get a closer and more balanced and accurate understanding of the past. And if imagine na siya goal bitaw or that's really the goal of historiography. So dili not just to memorize event or to record event, but to critically analyze how the stories of the past were told and written. And in doing so, we become better historians and more critical thinkers as readers of history, Jud. Martis. Thank you, guys, sir. Pero, sir, actually, sir, kanang kuan, sir, na-curious ko, sir, di ba, namatay man si Magellan na to sa Batlubaktan. Did history ever state whatever happened to his body, sir? Like, giun sa man ni Lapu-Lapu ang lawas ni Magellan? Ang katong body ni Magellan was naara sa Mactan ang body ni Magellan. Gikuha ra nila Lapu-Lapu kay dili nila ihatag sa Spain because it served as a kana bitang word if nagdagan pa tag marathon is more siya atong medal bitaw nga atong na-defeat ang Spaniard. So agkato siya nag-serve na to siya nga naami gipatay diri nga taga Spain. Unya ayaw mig sa kupa kay para basin mapariha mo ani niya. So murag nga na bitaw something, but as the history goes by is wala na ko kay baw if asa jud ang jud giputol man gud ang ulo ni Kuan, giputol ang ulo ni kanang Magellan kay gingana ba mura bitaw kanang something like, yes mo ni trophy na mo like ngana unya after adto is mura gidisplay ra siya sa Mactan
kanang murag serve as a kanang warning bitaw sa mga foreign nga powers nga dili i-invade ang Philippines. Pero after adto is wala na siya gi-state jud if asa ang ulo ni Magellan. More na ako maingon kay wala na retrieve. Ang na-retrieve ra sa Spaniards kay ang ship nga Victoria ug katong mga remaining nga crew members, especially si Pigafetta. So wala na ang ulo. Yes. So, murag katong uni Magellan, murag it serves as walay pwedeng mahilabot na mo or ingatan panghadlok. Panghadlok So, thank you kayo sir no sa imong kanang mga insights ani sa grafikan kung murag na-learn po dugang. So, regarding sa tuapod nga kanang comparison of perspectives sa ka Pigafetta and ka Transylvanus. So, it shows lang jud nga the importance of historiography as imuhang gi-mention and multi-perspectives. Makaingon jud nga wow, amazing kaayo. And it really shows that history isn't just one straight line. It's a puzzle as you've mentioned. And we have Pigafetta's heart and cultural wonder, and then we have Transylvanus investigation and harsh political reality. So without both, we'd only have a partial truth about what happened in 1521. Oh, yun ka. So, today's discussion reminds us nga every story has a motive. Pigafetta wanted to honor a hero, while Transylvanus's sources wanted to explain a mission. But through all these foreign lenses, the strength and strategy of our ancestors, like Lapu-Lapu and the people of Cebu, still shine through. Yes, agree kaayo ko. So, our history didn't start with being discovered. So, it started with a sophisticated culture that knew how to defend the island. So, sir, thank you kaayo sa pag-join sa karon. Dako kay may ganang nakatunan. Dugangan mo Thank you for your presence, sir. about sa mga panghitabo in the past. So, we are really grateful, sir, despite the busy schedule, ang kakapoy. But we are so thankful, Jude, for gracing us with your presence this evening. Na ba kay any final words for our listeners, sir? Kay, especially for fellow students who might find history boring? So before ko answer, basig na po may any question, Charis? Wow. Wala na. Murag naka-learn na mig so much, sir. If naa pa siguro, sir, pwede mo i-PM niya. Continue na to for second episode. Oh, second episode, sir. I-series na to, sir. So bitan na mag-start sa kong final nga words. So kato bitong question nga kanang for students who taught history or who think history is boring. I always say this, like more wala ko niingon sa estudyante, pero I always say this to myself, Jude. History is really, 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 really interesting. History is actually the biggest detective story in the world. So history mo jud siya mura great nga kanang daghan kay plot twist, daghan kay drama sa kinabuhi jud siya. Aside anang mga K-drama and everything nga drama, mo jud akong ganahan nga topic. So ngano man, there are clues, different clues, testimonies and different perspective. So my job or like our job as people living in this world, like aning earth, like di data mo look back dahil sa past. So mo look back dito sa past. So atong job at the present is to connect the pieces in order for us in the future to really understand what's currently or what happened during the past. Para dili bitaw makalanta nga kanang dili na nato usbon ang ato ang mistake sa sumusunod pa nga panahon. And once we understand history or our history, we understand who we are as Filipinos. Kinsa man jud ang mga Pinoy. So stay curious and ask questions and never forget that our ancestors had a rich and powerful story long before colonization began. And trust me lang, Jod, like literal for all the viewers out there, listeners, tanan-tanan, maski estudyante, instructor, o kinsa pa kadiha, history is never boring. But sometimes, we just need to tell it in the right way. Like, pwedeng i-chika baka or kanang way bitaw nga dili boring. So, malang na yung ako, Jod. Yes, I
Yes, sir. Hopefully dili jud ni like boring ang pagtanaw sa uban nga tao no, because ako pa lang mismo no nga naminaw sa mga panghitabo before. I can really tell nga very important jud ang history, kay I am one of those students mong good before po no nga who find history as boring, but then actually if makaibaw jud ka unsay mga nahitabo in the past, unsay mga nahitabo sa ato ang history nganong naing-ani ang Philippines karon, nganong ing-ani na ta Filipinos karon, murag at some point ma-appreciate lang po nato no ilang mga efforts and mga sacrifices before. So sir, we really thank you for sa imuhang knowledge nga gi-impart mo sa tayo for um your presence today. So murag kato no, murag nahumantas ato ang mga chika, murag gichika lang nato pero at the same time we are learning. So I guess that wraps up our episode for today, and we hope you guys, our viewers, our listener, na you learn so much as we did about the navigator and the night. Once again, I am Kirk. And I am Kath, and this is Hey Story, the podcast. Unfolding the layers of our past, one perspective at a time. See you next episode and goodbye. Bye! Thank you so Bye. much. Don't forget to like, share, and subscribe.